बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज का दिन 9 रबीउल अव्वल, जिसको ईद गदीर सानी भी कहते हैं और ईद शुजा भी कहते हैं, और ये वो दिन है कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फराहत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशी का दिन है। लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में इस ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से तबरीक और तहनीयत अर्ज़ करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस ईद का, तो ज़ाहिर है कि इस ईद में दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फिन्नार हो चुके हैं, और हमारा अकीदा ये है कि हम अगर गम मनाते हैं तो गम का मयार भी अहले बैत है, और अगर खुशी मनाते हैं तो उसका मेयार भी अहले बैत है। अहले बैत के घर में खुशी है तो हम खुश हैं, अहले बैत के घर में गम है तो हम गम है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम मोमिनीन के जो आज़ादारियाँ की है, जो ज़हमात उठाए हैं, अल्लाह तमाम मोमिनीन के ज़हमात को कबूल मंजूर फरमाए। और इस ईद की भी तबरीक अर्ज़ करते हैं, जो कि गदीर के साथ बेकौल हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ शिराज़ी हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला, जिन्होंने फरमाया कि ये ईद जो है गोया कि गदीर के साथ इसका ये ताल्लुक़ है कि जैसे परिंदे के 2 पर होते हैं, वो ईद जो है वो ईद विलायत है और ये ईद ईद बराअत है। तो दोनों चीज़ें जो है वो लाजिम और मज़लूम है, और इसके बारे में हदीस का एक सिलसिला भी मौजूद है। मैं तबर्रुकन एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कमालुद्दीन विलायतुना व बराअतु मिन अदुविना। कहते हैं कमाल जो है दीन के, जो कमाल है, कमाल दीन जो है वो ये है कि हमसे विलायत रखने वाले हो और हमारे दुश्मनों से बराअत करने वाले हो। यानी गोया ये कहा जा सकता है कि उस शख्स का दीन मुकम्मल नहीं है कि जो शख्स बराअत का मुनकिर है। बराअत ज़रूरी है, विलायत के साथ साथ बराअत की ज़रूरत है। गोया ये कहा जा सकता है कि बराअत जो है वो जैसे इबादत के लिए वज़ू की ज़रूरत होती है, मसलन नमाज के लिए वज़ू की ज़रूरत होती है, उसी तरह विलायत जो शख्स इस चीज़ का मुद्दई है कि मेरे क़ल्ब में विलायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है, ज़रूरी है, लाज़मी है कि वो शख्स अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनान से इज़हार बराअत करे। और बराअत का कतई तौर पर यह माना नहीं है कि हम जो है वो गाली गुफ्तार शुरू कर दें, नहीं। बराअत यानी है बराअत यानी दूरी इख्तियार कर देना किसी से, उनको छोड़ देना कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये है बराअत असल में। तो हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनान से बराअत का ऐलान करते हैं और मुत्तहिद होते हैं, और इत्तिहाद भी कुछ इस तरीके से हो कि हम विलायत अहले बैत पर भी मुत्तहिद है आपस में जमीन मोमिनीन, और बराअत में भी हम मुत्तहिद हैं। हम बराअत को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर बराअत को छोड़ दिया तो अहादीस मौजूद है, जो कि अभी वक्त भी नहीं है, और हमने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को भी दावत कर चुके हैं, तो लिहाजा वक्त ज़्यादा नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं इतना अर्ज़ करूं कि अगर कोई शख्स विलायत का मुद्दई है और उसके पास बराअत नहीं है, बराअत नहीं करता, तो ये शख्स जो है उसमें भी झूठा है, और ये उसका दावा जो कर रहा है विलायत का, ये झूठा दावा कर रहा है। ये दर हकीकत उन्हीं लोगों में से है कि जिन्होंने अहले बैत पे जुल्म किए हैं। तो लिहाजा इन दोनों को गोया ये कहा जा सकता है, जो मैंने आपको पेश किया, कि गोया एक परिंदा है और उसके 2 पर है, एक बराअत है और एक विलायत है। यकीनन अगर परिंदे का एक पर टूट जाए तो दूसरे एक पर से वो परवाज़ नहीं कर सकता। तो मोमिन परवाज़ उस वक्त ही करेगा, उसका दीन तब मुकम्मल होगा कि जब वो विलायत भी रखे और साथ साथ में बराअत भी करे। और बराअत का मकाम जो है वो विलायत के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। जो शख्स भी, यानी बरात से क्या मुराद है? मुराद ये है कि हम बरात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो मुहर्रम और सफ़र के आज़ादारी करते हैं, गोया ये आज़ादारी किस्म की बरात है, आज़ादारी बरात है। और ये रविश जो है कुरानी रविश है, यानी ये है कि ख़ुद अहले ईमान को भी बसा औक़ात अल्लाह मुखातिब करते हैं
اور बस औक़ात कुफ़ार को मुखातिब करते हैं। वहाँ पर या अय्युहल काफ़िरून मौजूद है और यहाँ पर या अय्युहल मोमिनून मौजूद है, यानी मोमिनून और काफ़िरून। गोया काफिर किसी को कह देना यानी बरात कर देना, तू काफिर है, तू मुझसे दूर है, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो काफिर है। तो अल्लाह की रविश है, ये कोई हमारी रविश नहीं है, अल्लाह की रविश है। और हम ये बात कहते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस टाइम मैं बैन अल हरमैन में बैठा हूँ, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और ये हम कहते रहेंगे कि रसूलुल्लाह के दौर में जिन लोगों ने सहाबियत का दावा किया हुआ था, और आजकल के दौर में जो लोग उनके सहाबियत के कायल हैं, उनमें से मुनाफिकीन मौजूद थे, मुनाफिक थे, मुनाफिकीन मौजूद थे। ये जो अय्युहल काफिरून जो कहते थे, वो उन लोगों को भी साथ साथ में कहते थे जो रसूलुल्लाह के बज़म में बैठ के काफिर थे। ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और रोशन है, और इसके लिए हमारे पास दलीलों की भी कोई कमी नहीं है। दलाइल बहुत ज़्यादा है इस बात पे, हत्ता कुतुब मुखालिफा में, यानी वो किताबें जो शिया मज़हब की किताबें नहीं है, यकीनन मुखालिफ है, तो उन किताबों में भी इसके इशारे मौजूद है। तो हमारे पास ये एक मेयार है कि गोया ये कहा जा सकता है कि उन लोगों में से कुछ मुनाफिकीन मौजूद थे। तब तक जब मेहमान हमारे इंशाअल्लाह उनसे कंट्रोल रूम से रब्ता कर रहे होंगे, यहाँ पर एक हदीस जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हैं। फरमाते हैं कि कज़्ज़ब मन इद्दआ मुहब्बतना वलम यतबर्र मिन अदुविना। कोई शख्स है, कहते हैं वो शख्स झूठा है, झूठ बोल रहा है वो शख्स, कज़्ज़ब मन इद्दआ, जो इस चीज़ का दावा तो करे, मुहब्बतना, हमारी मोहब्बत का दावा करे, वलम यतबर्र मिन अदुविना, लेकिन हमारे दुश्मनों से इजहार बराअत नहीं करता। ये शख्स ऐसे आपने देखे हैं, कहते सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, हम सब के एहतराम करते हैं। ये जो सब का एहतराम करते हैं, ये इनके खुद के दीन के मुताबिक भी सही नहीं है, चूँकि जलालुद्दीन सयूती ने किताब बाकायदा लिखी है इस चीज़ पर। जो अपने आप को कहते हैं ना, बस औकात ऐसे कह देते हैं हमारा ताल्लुक़ किसी फ़िरके से भी नहीं है, हम मुसलमान हैं। ये बात ही सिरे से गलत है, ये बात सिरे से गलत है। चूँकि मुसलमान जो है वो उस टाइम यानी आपको एक न एक उसमें रहना पड़ेगा। और हमारा राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से हो चुका है, आली जनाब अल्लामा खुर्शीद हैदर जवादी साहब क़िबला के साथ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम। हो सकता है कि कुछ नेट का मसला, इंशाल्लाह दोबारा भी कंट्रोल रूम से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह सैयदी। मौला सलामत रखे आपको। आज के दिन के उन्वान से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से नहायत तहे दिल से ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती औकात में से ये वक्त हमें दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। जी आगा जान, वाकई आज बहुत ही खुशी का दिन है और मुस्कुराहट इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ईद शुजा, ताजपोशी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इतनी सारी निस्बतें इकट्ठी हुई हैं। जी जी, तो वाक़यातन मोमिनीन के आज बहुत खुशी का दिन है। बेशक मेरी तरफ से खैर मुबारक, और आप तमाम अहबाब को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक क़िबला। मैं वक्त को क़िबला ज़ाया किए बग़ैर, चूँकि ये ईद जो है ज़ाहिर है कुछ दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया से जा चुके, फिन्नार हो चुके, तो यहाँ पर यह है कि ख़ुद तवल्ला और तबर्रा का जो एक मौजू है हमारे पास, उस उन्वान से मैं पहला सवाल करना चाहूँगा कि तवल्ला और तबर्रा क्यों ज़रूरी है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। ये तवल्ला और तबर्रा जो है वो दीन की असास है। जी, हम जो कलमा तैयबा पढ़ते हैं जी, तो कलमा तैयबा का आगाज़ हम ला इलाहा से करते हैं, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। जी, तो जितने भी गैर खुदा हैं पहले उनकी नफ़ी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर हम खुदा की वादानियत को तस्लीम करने का ऐलान करते हैं। बेशक, सुभान यानी कि अल्लाह। आगाज़ जो हमारा है, हम जिस चीज़ पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा, उस कलमे का आगाज़ ही हम
تبرہ سے کر رہے ہیں. بے شک. پہلے تبرہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. جی. تو یہ تولا جو ہے یہ ولا سے ہے، اور تبرہ جو ہے یہ برات سے ہے. جی. تو اسلام جو ہے یہ دین غور و فکر ہے، عمل ہے، عقل کا دین ہے. بے شک. اس میں خداوند جلال نے جو اپنے حبیب کو حکم دیا تھا کہ اے میرے حبیب لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شعراء میں ہے بالکل کہ اپنے اقربا، اپنے اہل بیت کی مودت ان لوگوں سے مانگو، صحیح، اور کچھ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا. جی. تو اب اس دین کو جو اللہ رب العزت نے اسلام جو کہ غدیر خم کے مقام پر کامل و اکمل ہو چکا تھا، بالکل اس کی کوئی اجرت نہیں طلب کی سوائے اس کے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ان کی ولایت سے متمسک رہا جائے. جی. اور ان سے متمسک رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دشمنوں سے برات کی جائے. بے شک. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ایک سے کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، واہ سبحان اور آپ کے اللہ. دشمن ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بے شک. ابھی میں آپ کے انٹرو میں آپ سے سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت الفاظ آپ بیان فرما رہے تھے کہ ایک بندہ کہے جی کہ میں تو سب کو مانتا ہوں، جی. سارے ہی میرے لیے قابل احترام ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کہتا ہے تو یہ ایک انتہائی بیس لیس سی بات ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک. بے شک. خطیب آل محمد علامہ اظہر سنجدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کچھ احباب ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. جی. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھی میں ساری بیماری ہے. جی بالکل. بے شک. یعنی کہ فلاں کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ان کے دشمنوں کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں. تو یہ بھی والی بات نہیں ہے، ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. بے شک. بے شک. ان کو ہی مانتے ہیں، اور جو بھی ان کا دشمن ہے، جس رنگ میں بھی ہے، جس روپ میں بھی ہے، جس لباس میں بھی ہے، بالکل ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. بے یہی شک. تولا کا اور ولایت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے دشمنوں سے برات کی جائے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بھی مانیں اور ان دشمنوں کو بھی مانیں؟ جی بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ بڑا ایمان تازہ کرنے والی گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی. میں یہاں پر قبلہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، البتہ اس کی آپ نے وضاحت اسی میں بھی اشارہ فرمایا کہ جیسے ابھی آپ نے خود مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کی ایک کال آپ نے پیش کی کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تو میں اس عنوان سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا بغیر تبرہ کے تولا رکھنا اس کا کوئی فائدہ ہے قبلہ؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. قبلہ جان ایسی بات ہے کہ اگر تبرہ کے بغیر تولا کا کوئی بنیاد ہوتی جی تو جب غدیر خم کے میدان میں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی حکم الہی کے تحت ولایت علی کیا، صحیح، تو ایک تو وہاں پر آیت آئی اور دوسری رسول خدا نے ایک بات کی. صحیح. آیت وہ ہے جو اکثر نہیں پڑھی جاتی، الیوم اکملت لکم والی آیت پڑھی جاتی ہے. اس سے پہلے ایک آیت آئی الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. واہ. کیوں مایوس ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آج ولایت علی کا اعلان ہوا ہے. واہ. بے شک. بے شک. اعلان ولایت علی ہوتا ہے، جب ولایت کی بات ہوتی ہے تو جو مایوسی کا اظہار کرتا ہے، جو ولایت پہ شک کرتا ہے، قرآن کی زبان میں وہ کافر روح کی زد میں آتا ہے. ایک تو بات یہ ہے. بے شک. دوسری بات یہ ہے رسول اکرم نے وہاں پر فرمایا کہ اللہم وال من والو، کہ اے اللہ آج کے بعد تو بھی اسی سے محبت رکھنا جو علی سے محبت رکھے. واہ سبحان اللہ. اور تو اس سے دشمنی رکھنا ہے جس نے علی سے دشمنی کی، جس نے علی سے نفرت کی، وہ نہ تیرا دوست ہو سکتا ہے نہ میرا دوست ہو سکتا ہے. واہ بے شک. تو آپ دیکھ لیں ہم کے پر کس انداز میں رسول اکرم نے ایک طرف ولایت پہنچائی ہے، دوسری طرف ولایت کے دشمنوں سے برات کا اعلان کیا ہے. بے شک. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت تک ولایت قابل قبول نہیں ہے جب تک ولایت کے دشمنوں سے اظہار برات نہ کیا جائے. بے شک. بے شک. اور اس طرح نبی کریم نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، جی
فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جی جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، واہ بے جس نے شک مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے خدا کو غضبناک کیا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ بے شمار بے شمار بے جس شک پر خدا لعنت کر رہا ہے ہم کیسے اس کو اپنا سجن اور اپنا ساتھی مان سکتے ہیں؟ بے شک بے شک قبلہ بالکل صحیح فرمایا۔ جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ولایت کے ساتھ ساتھ براءت کا ذکر ہو چکا ہے۔ آخر میں قبلہ اگر 9 ربیع الاول کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ 9 ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں اور اہل بیت کے غموں کے ساتھ ہم غمگین رہتے ہیں۔ بے شک یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہم سوگ کی حالت میں تھے، جی آج سوگ ٹوٹا ہے، آج ہم خوشی کے عالم میں ہیں، اور اس میں ہمیں جو مراجع کرام اور اپنے اساتذہ سے درس ملا ہے وہ یہی درس ملا ہے کہ ہماری اپنی نہ اپنی ہمارے محمد کے ساتھ ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ان کی ولایت کے دامن سے متمسک ہونا ہے، ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرنا ہے، بے شک چاہے ہمیں موت آتی ہے کل کی بجائے آج آ جائے، آج ابھی آ جائے، ہم آل محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور آل محمد کے دشمنوں سے کبھی بھی ہم محبت نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کربلائے مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیار اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹیم کے پورے اراکین کے لیے التماس دعا کرتے موسم ہیں۔ کا مسئلہ تھا، میں نے طریقے سے آپ سے بات کر لی ہے تو ہمیں یاد رکھیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نہایت ہی آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہے، اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ خورشید حیدر جوادی صاحب قبلہ راولپنڈی سے، اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ بہت خوبصورت میسیج دیا انہوں نے کہ ہم چاہے موت بھی آ جائے لیکن یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں سے پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اہل بیت کے دشمنوں سے ہماری دشمنی ہے اور اہل بیت کے دوستوں سے ہماری دوستی ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، اور ہماری کتابوں میں در حقیقت یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کتابیں جہاں سے ہم اپنا عقیدہ لیتے ہیں، وہیں پر ہی ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ میں جہاں تک ولایت اور برات کی بات ہے تو میں اس ذیل میں مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مخصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ ہمارے کچھ مومنین ہوتے ہیں ظاہراً، لیکن یہ ہے کہ فریب میں آ کے کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی کیا ہے اس مسلمانی سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پر آپ رحم کرو گے؟ پھر آپ کسی اور کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں، حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے نامی پر جو ایمان لے کے آپ آ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے لیے میں عرض کروں، ایک حدیث ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے، تولا اور تبرہ کے عنوان سے، فرمایا کہ من احب عدونا، جس نے ہمارے دشمنوں سے محبت کی، دشمنوں سے محبت، اب محبت کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، انسان ان کے اوپر رحم کر رہا ہے، یہ بھی محبت ہے، رحم کر رہا ہے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ فرمایا من احب عدونا فقد عادانا، جس نے ہمارے دشمنوں سے محبت کی اس نے ہم سے گویا کہ دشمنی کی، صاف الفاظ ہے۔ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءَ، اور ہم ان سے بری ہے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہم سے دور ہے۔ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْهُ بَرِيٌّ، اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس سے بری ہے، یعنی وہ اللہ کا بھی نہیں ہے، اللہ سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برات کا معنی میں پہلے سے عرض کر چکا ہوں کہ برات کا معنی ہوتا ہے دوری اختیار کرنا، یعنی وہ ہم سے دور ہے اور اللہ سے بھی دور ہے، جو ہمارے دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، فرمایا کہ کیسے مثلا یہ حدیث کیسے ہم اپنے آپ کو جس کو کہا جائے امتحان کر لے، کیسے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس درجے میں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس کے لیے آسان سا کلیہ
बयान फरमाते हैं मन अराद अन यअलम बिहुब्बिना, अगर कोई शख्स चाहे कि वो हमारी मोहब्बत को जान ले कि मेरे अंदर मसलन अहले बैत की मोहब्बत है कि नहीं है। ये जो कहा गया कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। कोई शख्स है वो अपने आप को चेक करना चाहे, कोई भी शख्स अपने आप को चेक करना चाहे कि मैं जो है मेरे दिल में जो है मोहब्बत अहले बैत है कि नहीं है, तो मेरे मौला ने फरमाया कि फलयम्तहिन क़ल्बहू, तो चाहिए कि वो अपने दिल का इम्तिहान ले ले। फ़इन्न शारिक फ़ी हुब्बिना हुब्ब अदुव्विना, अगर हमारे मोहब्बत के साथ साथ उसके दिल में हमारे दुश्मनों की मोहब्बत भी शामिल है, फ़लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वलसना मिन्हु, और हम उनमें से नहीं हैं। यानी वो हमारे से दूर है। हमारे दुश्मनों से जो मोहब्बत करे वो हमसे दूर है, ना हम उनमें से है ना वो हम में से है। यानी गोया ये शख्स जो है वो किसी और का है, अहले बैत के अल्ताफ़ से ये शख्स दूर है। और अगली हदीस हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, ला यज्तमा हुब्बना व हुब्ब अदुव्विना फ़ी जौफ़िल इंसान, इंसान के अंदर हमारी मोहब्बत और हमारे दुश्मनों की मोहब्बत एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो सकती। एक जगह पर हमारी मोहब्बत का दावेदार भी है ये शख्स, वो कहता है मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला का बयान किया कि हम अहले बैत से भी, ये भी वाली बात ही नहीं है इसमें, हम अहले बैत से ही। बड़ा खूबसूरत, बड़ी अच्छी ताबीर है, बड़ी खूबसूरत ताबीर है। अल्लाह मरहूम के दराजात बुलंद फरमाए। आलिम बाअमल इंसान थे अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला, जिन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला इन्होंने बयान फरमाया, और यकीनन मेरा दिल खुश हो गया कि हम में से बाज़ ऐसे लोग हैं कि हम कहते हैं अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, भी से नहीं है, अहले बैत से ही मोहब्बत करते हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला यज्तमा हुब्बना व हुब्ब अदुव्विना फ़ी जौफ़िल इंसान, इंसान के क़ल्ब में हमारी मोहब्बत भी हो और हमारे दुश्मनों की मोहब्बत भी हो, ये नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह इसी उन्वान से गुफ्तगू करेंगे इन दिनों में। वक्त जो है वो हमारा इंतहा पे पहुंच चुका है, और आपसे गुजारिश है कि हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, और हम भी यहाँ पर बैन अल हरमैन आपके लिए नाइब ज़ियारा और दुआ गो है। और इन खुसूसी इन आयाम में, चूँकि आयाम शादी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, अहले बैत के सरूर के दिन है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ किया करें, और वही दुआ हम भी करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।